মানে আমি ইয়াতে যোৱা 1 বছৰৰ পৰা গাড়ী চলাই আছোঁ। আমাক দৰমহা নিদে, খৰাকি নিদে, তথাপি আমি চলাই আছোঁ। প্ৰত্যেক ট্ৰিপতে মাল শ্বৰ্ট হয়, 70 কেজি 80 কেজি শ্বৰ্ট হয়। সিহঁতক এফচিআৰ মানুহক ক'লে তহঁতে চুৰ কৰা বুলি কয়, ডাইৰেক্ট ড্ৰাইভাৰে চুৰ কৰে। যিহেতু আমি খোৱা চাউলখিনিও কিনি খাব লাগে, চাউলৰ টিপ মাৰি চাউলখিনি কিনি খাব লাগে, তথাপি মাল 70 কেজি 80 কেজি শ্বৰ্ট হয় প্ৰত্যেক ট্ৰিপত। আজি আমি 1 বছৰেই হ'ল, মালিকে দৰমহা একো নিদিয়ে, তথাপি এই শ্বৰ্টৰ কাৰণে। কিন্তু শ্বৰ্টটো ক'ত হয় আমিতো গম নাপাওঁ। কাটাটো একবাৰ ভাল হ'ল, খুলিলোঁ, ভাল কৰিল, এডজাষ্ট কৰিল, তথাপি শ্বৰ্টটো হৈ যায়। এতিয়া শ্বৰ্টটো আজি ধৰা পৰিল 3.5 কুইণ্টেল, এইটো কাটা আৰু এই ওচৰত এটা কাটা আছে, এইটো ডিফাৰেঞ্চ 3.5 কুইণ্টেল ডিফাৰেঞ্চ হৈছে। এইটো কেনেকৈ শ্বৰ্ট হ'ল আমাক সেইটো লাগে। এইটো কাটা হ'ল জুইগোপা কাটা, জুইগোপা আছাম কাটা। আমি এফচিআই চাউল লোড কৰোঁ, এইটো আমি তুৰাত লৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰা, এই জুইগোপা ৰেক পইণ্টৰ পৰা তুৰাত লৈ যাওঁ। মাল শ্বৰ্ট হয় 70 কেজি 80 কেজি। এই এফচিআইৰ মানুহখিনি জড়িত থাকে ইয়াৰ কাটাটোত। মালটো সিহঁতে ইচ্ছা কৰি মালটো শ্বৰ্ট কৰায় আমাৰ। সিহঁতে চুৰ কৰে কাটাৰ পৰা, প্ৰত্যেক গাড়ীত 1 কুইণ্টেল কৰি মাল চুৰ কৰে। আৰু মালিকৰ পৰা আমি চুৰ হ'লোঁ, দৰমহাও নাপাওঁ, এনেকৈ গাড়ীখন চলাব লগা হৈছে। এফচিআইৰ মানুহটো আমিতো নাম নাজানো। এই ডিএম আছে আৰু বহুতকেইটা ইনচাৰ্জ আহে মানুহ এফচিআইৰ যেতিয়া ৰেক লাগে, গোটেইকেইটা ইহঁতৰ লগত টেগ আছে এই কাটাৱালাৰ লগত। নহ'লে ইমান দিনে কেনেকৈ শ্বৰ্ট হয়? বেলেগ আমি ইমান দিন আজি 15 বছৰৰ পৰা গাড়ী চলাই আছোঁ এফচিআইৰে, কিন্তু ক'তো এনেকুৱা শ্বৰ্ট নহয়। কিন্তু এই ইয়াতে আহিলে শ্বৰ্ট হয়। আমি যে ইমান দিন যে আমাৰ মালটো শ্বৰ্ট হ'ল, এই যিমান শ্বৰ্ট হৈছে এই মালটো আমাক লাগে। এই ডিএম ছাৰে দিয়ক, নহ'লে কাটাৱালাই দিয়ে, কোনে দিবে, আমাক সেইটো লাগে। আমাক দৰমহা দিয়া নাই মালিকে, ইহঁতৰ কাৰণে আমি দৰমহা পোৱা নাই। যিটো ফয়চলা কৰিব কণ্ট্ৰেক্টাৰ আছে, কণ্ট্ৰেক্টাৰৰ মানুহ আছে, আমাৰ ড্ৰাইভাৰ ভাই আছে। এতিয়া ধৰা পৰিল মানে ইয়াতে 52 এভাৰেজ আহিছে। এটা চাউলৰ বস্তা 52 এভাৰেজ আহিছে, য'ত 49 48 এভাৰেজ আহিব লাগে। 2 বছৰ পুৰণা চাউল, আজি 52 এভাৰেজ আহিছে। এইটো কাটাৰ পৰা আনো, আমি সেইটো কাটাত চেক কৰিছোঁ, 3 কুইণ্টেল 60 কেজি 30 কেজি ইমান মানে ডিফাৰেঞ্চ আহিছে, শ্বৰ্ট দেখাইছে। কিয় আহিল এইটো? ক'ৰ পৰা আহিল? এইটো ইয়াতে জড়িত আছে। डीएम सारे निश्चय यहाँ पे वही था। हम लोग है हर एक ट्रिप में 2 कुंटल 2.5 कुंटल 3 कुंटल शॉर्ट होता है माल, ठीक है। इस माल को जिस बार हम लोग हर एक ट्रिप में छोड़ देता है, हम लोग बुर्बक आदमी है, समझ में नहीं आता। इस ट्रिप में हम लोग एवरेज बेसी आ गया, कांटा की 4 कुंटल शॉर्ट हुआ है, कांटा 3.5 कुंटल। तो क्या लगा सोचना चाहिए, जब मेरा एवरेज आया 41-200 के बाहर से माल, वो हम 49 क्या कहता है 49 पर छोड़ रहा है माल, तो उसको पता नहीं कि माल कहाँ से एक्सेस हो रहा है। तो खुद एफसीआई वाला चोर है। इसके चलते हम लोग मालिक पैसा तनख्वाह काट लेता है। 10-20 किलो अगर पानी भी रहता है, पैसा पानी उतार देता है, 2 लीटर पानी पीने के लिए नहीं छोड़ता है। उसके बाद वहाँ जाता है तो वहाँ भी 50-60 किलो पहले शॉर्ट होता है, तो उसके लिए कोई बात नहीं, 50-60 किलो हम लोग बर्दाश्त कर सकता है। अगर 3 कुंटल 4 कुंटल शॉर्ट होता है, हम लोग कहाँ से परहेज करेगा। एफसीआई वाला जो है इसको सोचना चाहिए, इतना तो हम लोग जानकारी नहीं था बुरबकर में। ये आज जो माल एवरेज बेसी जा रहा है, तो इसको सोचना चाहिए ना, यार कांटा बंद करो, माल एवरेज क्यों बेसी आ रहा है, गाड़ी वाला फंस जाएगा, ड्राइवर फंसेगा। ये तो इन लोग ऐसे ही गाड़ी छोड़ रहा है, बहुत गाड़ी चला गया। और हम लोग जो इस बात को हम लोग पकड़ा है, तो बोलता है मिस्टेक हो गया, चाहे कांटा गड़बड़ी है। तो कांटा गड़बड़ी तो इस टाइम की जानकारी नहीं था, कांटा गड़बड़ी है। वो कांटा का नाम क्या है? ये कांटा आसाम कांटा है, आसाम कांटा जुबिको पे काटा है। हाँ, जुबिको आसाम कांटा है। इस चीज़ को एफसीआई अलग सोचना चाहिए ना। ऐसे गाड़ी में 2 लीटर पानी नहीं छोड़ता है, कांटा करता है तो पीने के लिए, ये इसको एडजस्ट करेगा। और हम लोग 10 किलो पकड़ा भी गया ड्राइवर नहीं, तो बोलता है जेल में भेजो इसको, गाड़ी 3 महीने कैंसिल करो। ये लोग अभी चोरी किया तो कौन इसका जुर्माना भरेगा। हम लोग कितना दिन मालिक तनख्वाह नहीं दिया है, साल भर मालिक तनख्वाह नहीं दिया हम लोग को। ये हम लोग बोलता है तुम लोग चोर है। इसीलिए हम लोग आंदोलन किया है, जो कोई गाड़ी नहीं जाएगा, डीएम पर कंप्लेन कीजिए। इतना दिन हम लोग तनख्वाह फंसा हुआ है, उसका हिसाब कीजिए। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।